लावण्याङ्गुष्ठमात्रं जगद्वसतिलकं पुस्तकं वर्णमाला स्कन्धे यज्ञोपवीतं त्रिदशद्युतिहरं तत्परिचोत्तरीयम् धृत्वा छत्रं च वामे कुशवटु सहितं ताम्रपात्रं च दक्षे इत्येवं पञ्चभूत्या बलिगृहगतश्चात् पठत सामवेदम्। बढ़िया श्लोकटी महाप्रभु श्री जगन्नाथ को चरण कमल रे भक्तिपूत नमन पूर्वक आपण मानक समस्त शुभ संध्या। लावण्य मूर्ति वा मन शरीर जगत बस चित्ता सोहे कपोल हस्ते पुस्तक कंठे वर्णमाल कंधे पईता दिशई सुढल तापरे उतरी चतुर्दश पुर शोभाकु हरि। जेतबेले वामन महाप्रभु जाइतिले कोठी की बलिद्वार कुशवटु द्वय बामरे छत्ता दक्ष करे तंबा पात्री शोभिता एपरी पंचभूतरे विहार प्रवेश होइले बलिर द्वार उच्चारंती पद मुखे गायन कले सामवेद सामवेद गायन करी महाप्रभु जाइकी बलि द्वार रे पहुंची गले। दर्शक बंधु आपण मानकु समस्त को जय जगन्नाथ टीवी परिवार तरफरु शुभ संध्या सहित आसंतु जानी नबा कौन रही आसंता कालीर संक्षिप्त पंजिका। आसंता काली तारीख 5/2/2026 गुरुवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सूर्योदय 6:24:26 सूर्यास्त 5:37:6 आओ चतुर्थीर एकदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध मूलाभक्षण निषेध। शुभ बेला को दृष्टिपात कले राति 12:53 3:17 पर्यंत रही शुभ बेला राति रे किंतु दिन रे महेंद्र बेला अच्छी कौन अच्छी दिन 7:58 11:10 नहीं सूर्य उदय ठारू 7:58 मध्य शुभ बेला अच्छी महेंद्र बेला तापर 11:10 ठारू 1:34 पर्यंत रही महेंद्र बेला। दर्शक बंधु ये तो थिला शुभ बेला और महेंद्र बेला। आसंतु जानी नवा कौन रही 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। काली परिश्रम को ठकिबेनी एवं टिके परिश्रम आवश्यक ठारू अधिका करिवे परिश्रमर फल मध्य मिठा रहिबो। वृष राशि काली दिनटी घात प्रतिघात भितर अतिक्रम करि पारे तेणु एथिपाई महावीर दर्शन एवं महावीर सिंदूर मथारे लगे गले सर्वघात प्रतिघात दूर हो आग को आगे चलिए। मिथुन राशि कौन से कार्यवशत प्रतिरोधर सामना करने को पड़ पारे एवं तार प्रतिकार होची हनुमान को प्रणाम करी ओम होम हनुमंते नम उच्चारण पूर्वक यात्रा करंतु। कर्कट राशि ता मध्य परिश्रम आवश्यक अधिक रहिबो किंतु क्लेश कष्ट अनुभव हेनी फल मिठा रही। सिंह राशि आशावादी देखा देबे। कन्या राशि सुसंवाद प्राप्ति हम। आ तुला राशि व्यय जोगर संभावना रही।
बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर आय वृद्धिर संभावना रही। धनुराशि सुख सम्मान प्राप्ति हेबे। मकर राशि लागिब मु परर अधीन रे रहिछि, पराधीनता हुए तो अनुभव करि पारंती। कुंभ राशि देह पीड़ार जोग अछि। आउ मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर बंधु सुखर जोग अछि। दर्शक बंधु ये तो थिला 12टी जाक राशिकर संक्षिप्त राशिफल सहित आसंता कालीर संक्षिप्त पंजिका। तेबे आसंतु आमे टिके महाप्रभुंक ठारू आशीर्वाद प्राप्ति हवा। दर्शन करुचे आमे महाप्रभु को, जगन्नाथ महाप्रभु को आमे दर्शन करुचे एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन ता सहित सिंहद्वार दर्शन, अरुण स्तंभ दर्शन, अरुण स्तंभ दर्शन सहित आमे तोरण लक्ष्मी को मध्य दर्शन करुचे। आसंतु आमे टिके आशीर्वाद प्राप्ति हवा महाप्रभुंक ठारू। मतम कोकिलनादम त्रिपुर पुलकितम उद्गमम लोकगात्रम दानान्ते भोजनार्थम चलितवलि नृपो श्रेणोत्वेदनादम उद्वेगम धारयन्तं द्विजवर समीपम दृष्टवान् ब्रह्मरूपम सानंदम पृष्टवान् तं किमपि भूमिसुर कथमत्रा गच्छसि। बढ़िया श्लोकटीए। जेतेबेले बलिद्वार रे बामन पहुंची थिले सेतेबेले बलि पहुंची गले तांकर वेदध्वनि शुणी, यज्ञ सभारे यज्ञ स्थल रे वेदध्वनि शुणी ओली आसिले। निजे वेद, सी निजे वेद स्वरूप तांक कानरू दिग माने एवं वेदंक गुरु अग्नि, अग्निक गुरु ब्राह्मण मानक मुखरू वेद आ ब्राह्मण को गुरु होउछंती अग्नि, अग्नि को गुरु सूर्य, सूर्य को गुरु सूर्य कूल महाप्रभु, सूर्य को गुरु भगवान, भगवान दक्षिण नेत्र सूर्य। कौन तेणु है कौन शुभे जेने मत कोकिल ध्वनि शुणी पुलकित से पुरतिनी पुलकित हेला शरीर लोम दान विधि सारी बळी राजन भोजने गमन कन्ने शुणिले सामवेद गान उद्विग्न होई आसिले धाई विप्रवर पासे प्रवेश होई ब्रह्मरूप तांकु होइला दृश्य आनंदरे पचारिले नृपेश आहे द्विज बर कि कार्य आगमन मोर पुर। सतेरे महाप्रभु भक्त पाखकु धाई जाती आउ भक्त जदि भगवान को से भली भावरे डाके तार सबु किछि शुभमय होता है। तेबे आसंता काली जो मानकर जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन जन्मदिन बधाई हैप्पी बर्थडे। आउ आसंता काली जो मानकर विवाह वार्षिकी महाप्रभु से मानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय करंतु एवं उत्तरोत्तर उन्नति करंतु। जो मानकर पुण्यतिथि महाप्रभु सेमानकर अमर आत्मा को सद्गति प्रदान करंतु। यह ही जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ सीधा प्रसारण रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मुखार बिंद को दर्शन करी तांक पाद तले श्रेष्ठ भक्ति निवेदन।
तेबे गत प्रसंग रे आमे सुनिबाकू पाइथिले जे बळी को सुतल को महाप्रभु प्रदान कले एवं निजे मध्य द्वारपाल होइकी रहिबा पई इच्छा कले। माँ को आमे दर्शन करुचे। अरे हे पिसी माकड़ तार बसी फूल खाऊची। अरे आ कौन तू गोटे गोटे आए कौन फूल छिंडे आए फूल छिंडे लानी दे छिंडा छिंडा खा 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 माँ पाखे अच्छी से जहाँ दब खाइब आ कौन दब आ केमी से बसी से माने जो कढ़ी भाया है पद्म कढ़ी से ता संगे पूरा मिसी जाऊची हाँ मिसी जाऊनी देखिले माकड़ केमी बसी ता उपरे पिले देख रे केमी माकड़ ए माँ पाखे केमी माकड़ से बसी हाँ मुंड उपरे माँ ताको मुंड उपरे बसई रही मालो माकड़ा घौड़ौनु ना चुप माकड़टा बोली घौड़े देवी तू गोटा माकड़ नु चुप रह सत कथा माँ रागिला कौन कर लाइट ऊपर को हाँ बसी आराम रे भारी खुशी रे आ गोटे बिड़ा 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 धला फूल नाली फूल कौन धला गोटे पुणी चला गोटे लाज लगिला कहले तार अपमानिया हो गला आउ टे आड़े गला आउ टे आड़े गला से कह देखिले नाई कहला मत कौन कह भारी टाण तार बसी जा पलैलु हौ जा आउ कौन करिया आ लाज लगिला गोटे ताको एमती कहले माँ माँ डाकिले भी शुणुनी हौ। राजा परीक्षित प्रश्न करिसंती जे भगवान माछ भली एक हीन रूप धारण कले कहीं बुझिपारछन तो माछ किंतु गोटे भल कथा आसे झियो बाहागर ए गला बेले ताकू दही माछ दिया जाए विदाय बेले दही आ माछ शुभर प्रतीक बाहागर जेतेबेले चित्र अंका जाए तेरे माछर चित्र अंकन करा जाए एमिति रे माछ आमिष तार पानी रे रही कि तार गंध अलगा जोटा कि एमि महाप्रभु तो मत्स्यगंधा कथा आसी मत्स्यगंधा पुत्र जी कि व्यासदेव किंतु हेले भी ये जो हीन रूप ताकू धारण कले महाप्रभु कहीं बोली परीक्षित प्रश्न करिसेंती किंतु कथाटी रहीगला जे कहीं माछ आउ दही दिया जाए आपको आम के अन्य के आलोचना करवा। सुकमुनि कहिले जे भगवान अनावश्यक भाव में कौन सी कार्य करि नथांती जा आवश्यक नथाए से कार्य भगवान केबे करंतिनी जेमिति हनुमान बिना राम भजन रे तांकर काम नाही बिना राम काम व्यतीत तांकर अन्य काम किछि नाही प्रभु समर्पित जेतिकी कार्य जहाँ प्रभु उपयोगी से सही काम करते आउ किसी तांकर काम न सुखिलाटारे से केबे डेइमा बुलिबा तांकर ए सब काम न थाए सेमिति महाप्रभु कौनसी अनावश्यक काम केबे हेले मध्य करी नथांती। अच्छा करंती कौन ना सदा सर्वदा गो ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म आ अर्थर रक्षा लगी कौन से जे कौन सी जीवर शरीर से धारण करी थांती बुझिपारे कथा से तो कुआ गला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप धारण करते आ जोटी की ब्रह्मादि देव समूह स्तुति करथिले सेतेबेले कौन
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी एटी देखिले कथा जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सिंधु सुता प्रिय कंता पालन रूप धरनी अद्भुत करनी मरम न जानो कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई करऊं अनुग्रह सोई। महाप्रभु कृपालु गो द्विज हितकारी जय असुरारी असुर मान सदा बेले जय कर असुर मानकर अरी असुरारी कहले असुर युक्त अरी असुर मानक शत्रु राक्षस मानक शत्रु असुरारी दानवारी दैतारी ना देखिए दैत्यारी दैतारी महापात्र दैतारी जेना दैतारी से किए से तार अर्थ से नामर अर्थ कौन ना महाप्रभु दैत्यारी दैत्य मानक अरी तेणु संधि विच्छेद दैत युक्त अरी दैतारी दैत्य मानक शत्रु तेणु वास्तव में महाप्रभु जो रूप धारण करती से तांकर माने से रूप तांकर वास्तव रूप नुहे कारण अरूप अलख अगुण अज विभिन्न प्रकार कथा आसे तेणु गोटे कथा है कौन जो कल्पटी आगरू जाइला गत कल्परे गोटे कल्पर कथा नुहे ब्रह्मा को दिन बीती जावा पर प्रलय है गत कल्परे बामन को अवतार परे कौन है बामन कथा आसी जिते अनेक गत कल्परे पूर्व कल्परे कल्पक अवधि हूँ 432 कोटी वर्ष 432 crore year equal to 1 कल्प तो जिते बेले ब्रह्मा को दिन बीतीगला प्रलय है पृथ्वी आदि लोके समस्ते समुद्र में बुड़ीगले समस्ते बुड़ीगले अच्छा ब्रह्मा को निद माड़ी आसबार से शोई पड़े ब्रह्मा को निद आसला से शोई पड़े से ही समय रे दानवेन्द्र हयग्रीव तांको पाखरे थिले दानवेन्द्र दानवराज हय माने किए हयग्रीव जेमिति ब्रह्मा तांको आखि पड़ीगला हयग्रीव से वेद को चोरी करी नहीं गले वेद तांको पाखरे पोथी वेद तो चोरी करी नहीं गले अच्छा वेद लोप पाई जीवो दानव मानक पाखरे वेद पढ़ले से कौन जानी काला आगे मूला चोबेबा जहा काला आगे मूला चोबेले से कौन कह कौन गोटे करुच्ची ना तो किसी शुभन निजे भड़ भड़ कर कि शुभु न माकड़ हाथ में शालग्रामटे धरवा जहा आ माकड़ जो बसला हेल्ले देखुले कड़े गला शालग्रामटे देवी से कौन कर देख निकार देखो शुंग दात लगेदेव देखो ये मो कम नुह पड़े आ नुह नचेब पकेब से लोक कथा अच्छे माकड़ हाथ में शालग्राम नचई नचई नव प्राण सी तार कौन चिंता अच्छी कि ताकू भी महाप्रभु रक्षार भार नहीं बुझीपार ना तेणु जितेबले हयग्रीव राक्षस दानवेन्द्र दानवराज हयग्रीव चोरी करी नहीं गला वेद लोप पाई बोली चारिआडे भाड़ेणी पड़ीगला तेणु वेद पठन किए कर देवता माने ब्राह्मण माने ब्रह्मा तेणु हयग्रीव को मारिबा भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कले अच्छा जदि मत्स्य रूप धारण कले भगवान जोठी जल भितर मत्स्य रूप रही सेठी
ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ। ସେ କେବଳ ଜଳପାନ କରି ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ କୃତମାଳା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। କୃତମାଳା ନଦୀ, କେତେ ନଦୀ ସବୁ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ନଦ ନଦୀର ଦେଶ ଆମ ଭାରତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ମୁଟ ପୁଷ୍ପ କେଡ଼େ ସଜେଇ ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆସନ୍ତିନି ସବୁ, ନାଇଁ ଆସିଲେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଉଳ ସଜେଇନ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖୁଛେ ଆମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଚାହାଁରେ ମାନସ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଚାହାଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ନୀଳଇ ଅବଢ଼ା, କି ମଧୁର ଲାଗେ ଆହା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ କରି ଗଲେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଆସିଗଲା, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ନୁହଁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାନି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କେବଳ ଜଳପାନ କରି ସେ ସବୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଜଳ ନେଇ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆସିଯାଇଛି, ଛୋଟିଆ ମାଛଟି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ। ଆଉ ସେ ମାଛଟିକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଛଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏ ନଦୀର ଜଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମାଛମାନେ ମୋତେ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଡରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାଜା କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମାଛଟିକୁ ନିଜର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ମତ୍ସ୍ୟାବତାରରେ ବହୁତ କଥା ଆସେ, ଏ ଭାଗବତଙ୍କର କଥା। କେହି କହନ୍ତି ମନୁ ରାଜା, କେହି କହନ୍ତି ଋଷି, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆସିଛି, କାରଣ କଳ୍ପକୁ ନେଇକି। ଏଠି ହୟଗ୍ରୀବ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, କେହି କହିଲେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହନ୍ତି ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥାଟି? ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏତେ ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି କହିଲେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପ। ତେଣୁ ଅନେକ ପୁରାଣର ଦର୍ଶନରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୈବର୍ତ୍ତ ମା ଜାନକୀ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଅବତରଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। କିଏ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବା କଥା ଆସିଛି। କେଉଁଠି ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାବଆଣ ପାଦ ଧୋଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଦ ଧୋଇବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ବଧିର ନୁହେଁ ଧୀବର, ବଧିର ନୁହଇ ବୀର ବୋଇଲା ତ
ହିନ୍ଧିବର ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ବଳା। ମୁଁ ବଧିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି ବାଟରେ ପଥରେ ପଥର ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ନାରୀଟେ। ଆଉ ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇକି ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା? ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କାଉ ପୂଜେଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। କ'ଣ ହେଲା ନା ତୋ ବାଲି ବାଜିକି ସେ ନାୟିକା ହେଇଗଲା। ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେଣୁ, ମୋର ଭୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ନୌକାଟି ଚଳଉଛି, ଇଏ ଯଦି ନାୟିକା ହବ ତାହେଲେ ମୋ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଯିବ? ବୃତ୍ତିଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସାଇ ନ ଦେବି ପାଦ ନ ଧୋଇ ନବ। କାରଣ ମୁଁ ତମ ପାଦ ନ ବସେଇ ଦେବିନି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି? ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବାର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ମତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବଡ଼ରାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା, ତାଙ୍କ ପରେ କୈକେୟୀ, ତାଙ୍କ ପରେ ସୁମିତ୍ରା, ତିନି ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଦଶରଥଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମାୟଣ 200 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସି ସୁମିତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ରାଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ରାମ ଜନ୍ମ ହେତୁ ଅନେକା। ତେବେ ଏଠି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି। ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଟି କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ କଥା ଆସିଛି, ଭାଗବତରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତର୍ପଣ ସରିବା ପରେ ସେ ମାଛଟିକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ରାତିକ ଭିତରେ ସେ ମାଛଟି କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଉଠିଲା, ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦେଖିଲେ ମାଛଟି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତା ପାଇଁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ଜାଗା ହେଉନି। ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାଛଟି କହିଲା, ରାଜା ମୋତେ ଏଠି ଘୁଟଣ ମାନେ ମୋତେ ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ମୋତେ ଜାଗା ପାଉନି, ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବି, ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବି। ରାଜା ମାଛଟିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖିଲେ। ରାଜା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖିଲେ କମଣ୍ଡଳୁରୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଦେହରେ ହାଣ୍ଡିଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତାକୁ ଜାଗା ହେଉନି, ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜାଙ୍କୁ ମାଛ କହିଲା, ରାଜା ମୋତେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିକିରି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛି, ମୋତେ ଆରାମରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ। ଏଥର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛଟିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରୋବର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲେ ମାଛର ଶରୀର ଆହୁରି ବିଶାଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସରୋବରରେ ତାକୁ ନେଇ ରଖିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ସରୋବର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସରୋବରକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ମାଛକୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି। ତେଣୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛଟିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଛଟି ରାଜାଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଜାଣିପାରି କହିଲା, ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଗର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କିଲିବିଲି କରି ଖାଇ ପକେଇବେ। ମାଛ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଛକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଇଏ ମାଛ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି କମଣ୍ଡଳୁରେ ରାତିକ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତା ପରଦିନ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ନେଇକିରି ପୋଖରୀରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠୁ ପୁଣି ନେଇକି ନଦୀରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ପୁଣି ଶେଷକୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲିଣି, ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ପୁଣି ତୋତେ କହୁଛି ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇଯିବେ, ଇଏ କିଏ? ସେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ସତ କୁହ ତମେ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଜଣେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ନଚେତ ରାତିକ ଭିତରେ ତମ ଶରୀର ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଧରିକି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତା କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି କୌଣସି ଜୀବ ଦିନ ହେଲେ ଦେଖିନି, ଶୁଣିନି, ଯିଏକି ରାତିକ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇପାରେ।
मो जीवन में मुझे देखनी कि शुणिनी। मत लगुच आप निश्चित भाव भगवान आपण को मोर बारंबार नमस्कार। कौ कार्य साधन लगी आप मत्स्य रूप धारण कर दयाकोरी टिके कहतु। से गोटे भल कथा है कारण तांकु जनइबा ही से तक करथिले न तो समुद्र छाड़ दे पळे आस्तांते। माने ए सब लीला देख महाप्रभु कौन सीधा समुद्र रे देखि अवतरण करि पार न तांते करि पार थांते किंतु महाप्रभु कहीं ना सत्यव्रतर धर्मनिष्ठ अच्छी धर्मनिष्ठ राजा तांको पई तांकर कर्तव्य अच्छे तेणु भक्त पई महाप्रभु एमती लीला करते। तेणु मत्स्य रूपी भगवान जे कि सत्यव्रत कहले हे राजन आउ मात्र 7 दिन पर 3 लोक प्रलय सागर रे डूबी जीव। ठीक डूबा बेलू मु पठई थिवा गोटे नौका तम पाखक आसीबो। मु गोटे नौका तम पाखक पठेबी से आसीबो। से नौकारे तमे औषधि आउ छोट बड़ बीज सबू लदिबो आउ ताकू सबू नहीं सप्तर्षि मानक सहित प्रलय सागर रे भासी भासिकी जीव। आउ प्रलय झंझा पवन रे जदि नौकाटी टलमल हुए ताहले मो सिंगरे बासुकी नागकू दौड़ी करी नौकाटी को बांधी पकेइबो। से माछर सिंग अछि माने कोन माछड़ी दिबो मो सिंगरे से नौकाटी को बांधी पकेइबो। आ ब्रह्मा को रात्रि शेष न हेबा जाए तमे से नौका को भिड़ी धरिकी रहिथिबो। सेतिकी बेले मोर प्रकृत रूप तुमको देखैबी आउ तुम प्रश्नर उत्तर मु देबी। एतिकी कही माछटी अंतर्धान हो गले। राजा अपेक्षा करी रहिले 7 दिन सतकु सत 7 दिन अतिक्रम करिछि आसीगला प्रलय माड़ी आसिला प्रलय जल। मझिरे मझिरे आमे टिके टिके आंशिक क्वचित प्रलय आमे देखिछे। केतेबेले कहले फनी साइक्लोन सुपर साइक्लोन फनी उड़ुड़ू एगुड़िक सब कियदंशर प्रलय भूकंप एगुड़िक सब तो प्रलयर नमूना। अंधार हो गला धरी नियंतु किए से रहा अवश्य जनजीवन हताहत होनी हेले सुधा केते गुड़े जंतु जुंता सब क्षतिकर हाथ हेले ना। आर माने कौन समुद्र थिबा जलचर से सब अस्तव्यस्त हो गले। ये हूँ महाप्रभुंकर एक प्रकार आंशिक प्रलय। ये बिजुली आलोक चमक देखा जाउछि मंदिर बढ़िया कथा टे। हाँ ये हूँ ये जो बिजुली ये बिजुली आलुओ ये सरकारंकर गोटे अमानिया झील बोली कहया पड़ो। बुझीपार्छन्ति ना नाई ता ना बिजुली सरकारंकर अमानिया झीर ना बिजुली। अमानिया झील बच्चलन झील ता ना बिजुली केमिति गोटे भल लोक कथा। कारण ये सी एइले अच्छी पलैब पलैब तो पलैब कम वक्त एमती जीव सी एमती बेले बेले राति थी हठात पलैब राति किए जाए अवलोकरा झील जीव तो जीव 2 दिन पर आसो गाँ गहली 2 दिन 4 दिन पर आस चल सी तो जा आदि तार बॉयफ्रेंड अच्छी तोफान सी पलि आसला खुंटी खुंटी उपड़ा ये तार पलैला आ 8 दिन 15 दिन मासे पर बुली बुली आसो ये बिजुली बिजुली बत्ती घर को करई उज्जवल अति। हाँ तेबे जेते बेले सतकु सत प्रलय माड़ी आसिला 3 लोक डूबी गला किंतु सत्यव्रत डूबी न जाई रहिले। सतकु सत गोटे नौका आसिला आसी सेठी पहुँचला आउ सत्यव्रत भगवान को निर्देश अनुसार किछि औषधि एवं समस्त बीज को एकाठी करी नौकारे लदिले एवं सप्तर्षि सहित नौकारे केवल भासीबा को लागिले। बुझिपारछन्ति कथा
ସତ୍ୟବ୍ରତ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନା ଏଠି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ନାମ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା। ସତ୍ୟସନ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନାମ ସତ୍ୟସନ୍ଧ। ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମାନେ ସେଥିରେ ଥିଲେ। କହିଲେ ହେ ରାଜା, ତୁମର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନୌକାଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଚନ ରକ୍ଷା କଲେ। ହଠାତ୍ ଜଳରାଶି ଭିତରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭଗବାନ, ମତ୍ସ୍ୟର ଶିଙ୍ଗରେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନୌକାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେଇ ନୌକାରେ ବସି ରହି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତର୍ଷି ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ, କ୍ରତୁ, ମରିଚି, ଦିଛି, ଏମିତି 7 ଜଣ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଷି, ସିଏ କଳ୍ପକୁ ନେଇକି ତା ମଧ୍ୟ 7 ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି। 7 ପାହାଚ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ନାମରେ। 7 ପାହାଚ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି 7 ସହିତ ସପ୍ତାବରଣ ଠାକୁର, 7 ଶ୍ରୀମଣ୍ଡଳ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଆଉ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବେଦ ଚୋରି କରିଥିବା ହୟଗ୍ରୀବକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ତା ନିବାସରୁ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଦରୁ ଉଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ 4ଟି ଯାକ ବେଦ ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ଏଣିକି ସାବଧାନ, ନିଦ ଆସିଲେ ସୁଅ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରଖିବ। କଥାଟି ବୁଝିହେଲା ତ? ନିଦ ଆସିଲେ ସୁଅ, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ତକିଆ କରିଦେବ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଚୋରି ହେଇଗଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବେଦ ଉଦ୍ଧାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ ଅନୁଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ସେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୀନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ରହିବା ସେମିତି, ସେ କୁହାଯାଏ ମନୁଙ୍କ କଥାରେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଲେ, ସେମିତି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଆସିଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳାରୁ କମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମିତି ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲେ ଯେ ସିଏ ଥିଲା ଶଙ୍ଖାସୁର, ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କେମିତି ଚୋରି କଲା? ଚୋରି କେମିତି କଲା ନା, କୁହାଯାଏ ବେଦ ଚୋରି କେମିତି, ଲିପି ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେତେବେଳେ ଲିପି ନଥିଲା, ଲେଖା ନଥିଲା। ଯଦି ଲେଖା କିଛି ନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଚୋରି କେମିତି କଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ବେଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ବେଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି। ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣାନାମ୍ ଆଲୟମ୍ କରୁଣାଲୟମ୍ ନମାମି ଭଗବତ୍ ପାଦମ୍ ଶଙ୍କରಂ ଲୋକ ଶଙ୍କରମ୍ ଶଙ୍କରಂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟಂ କେଶବଂ ବାଦରାୟଣଂ ଶ୍ରୁତଭାଷ୍ୟ କୃତୌ ବନ୍ଦେ ଭଗବନ୍ତୌ ପୁନଃ ପୁନଃ। ଏଠି ମୂଳ ଟିକେ ଆସିବା। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣ।
प्रथमे श्रुति वेद अन्य नाम श्रुति ताकू शुणी शुणी मन रखुले तापरे ताला स्मृति मने पकेईकी मने रखिबा गुणुगुण हवा मन भितरे धारण करिबा स्मृति तापरे कौन है ना वेद व्यास ताकू लिपि रे परिणत कले वेद व्यास पुराण इत्यादि ताकू सहज करिवा पई वेद को लिपि कले तापरे सी पुणी अधिक ताकू मने पकेईकी से सबू वर्णना कले लिखिले साम ऋक् साम यजुर अथर्व याकू लिखि सारा पर देखिले याकू बुझिवा पई ये बोधगम्य भारी कष्ट साध्य ताकू आउरी सरलीकरण करिवा पई ताकू कोन कले सब पुराण पुणी धीरे धीरे से बोले तेणु एटी कहला श्रुति स्मृति पुराणानां आलयम करुणालयम तबे एटी वेद जदि से समय ए प्रकार कथा थिला ताले चोरी केमिति हला चोरी एइति पई हला ब्राह्मण मुखे वेद सार ब्रह्मादि देव समूह वेद पाठ कला बेले गुप्तरे रही लुचिकी जेमितिका राहु जाइकी अमृत पीवा को जाइतला शंखासुर लुचिकी सेमिति शुणुला जेतेबेले असुरटा शुणिलाणी जेमिति आमर साधारण कथारे वेद तो तांको काम करिवे तेणु जा देवी बदल रे खा देवी कहले खाई जीवो या देवी सर्वभूतेषु जदि एक कथा कहला बेलू आम मंत्र पढ़ुचे जदि ताको उल्ट पाल्ट पढ़ा खा देवी सर्वभूत खाई जीवो आ रखिबो तेणु ये जदि उल्ट पाल्ट करिवो तेणु सब गड़बड़ हो जीवो तेणु याकू बध करबा निहाती दरकार तेणु महाप्रभु मत्स्य अवतार धरिकी जाइकी पहुँचिले जेहेतु शंख सी रहे जल रे महाप्रभु मत्स्य रूप मीन रूप धारण करवा मत्स्य रूप धारण कर जाइए जल रे पहुँची लांजरे गोटे भाग को पूरा बंद करदेले आर पटटा सुखीगला शंखासुर देखागला लुचिकी थिला प्रसंगटी टिके माने कर्ण रुचि आसुची तापर ताकू से बध केमी आनिले ता फुंकी देकी ता शुणी तो जेते सब ता भीतर चर्म थिला से सब कुआडे उड़ीगला अच्छा फुंकी की ताकू किंतु तार शब्द जेहेतु से वेद शब्द शुणी तेणु ताकू शंख करिकी रखिले सी महाप्रभु को भक्ति निवेदन कला तेणु तार मांस शुणी तो सब अन्य आड़े खेल पड़ा सी सब बाहरी गला ताकू आनिकी तेणु प्रत्येक पूजारे शंख बाजे कारण से वेद शब्द वेद ध्वनि ठारू आहुरी उच्चतर बोली जेहेतु से शुणी तेणु शंख ध्वनि वेद ध्वनि ठारू मध्य कम तेणु पूजा पूजी रे शंख बाजे तेबे ये गोटे प्रसंग तेबे भागवती अनुचिंतार जो प्रसंगटी ए प्रसंगटी भागवत जहाँ वर्णना करा मु ये जो कथाटी कहली ये पद्म पुराण आहुरी पुराण जदि गोटे गोटे वर्णना करा आहुरी केते कथा रही निर्जास्ता भीतर देखा पड़े अच्छा हो तेणु जिते उपदेश देले सेठी कहीदेले जे तमे आराम रे एथर वेद को रक्षा कर कहीं ब्रह्मा बिड़ी बिड़ेले वेद से कह जाए ब्रह्मा बिड़ी बिड़े वेद कड़ा गला वेद तांको से जहाँ पाटी बाहर वेद ब्रह्मा बिड़ी बिड़ेले वेद कह जाए तमें वेद को केबे भूलिबनी तेबे आसंतु